हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल अन्व भारती एजुकेशन केमिति अच्छे समस्ते आशा करुच्ची समस्ते भल थिबो। प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 5 कंप्लीट करथिलु। ए वीडियो में चैप्टर 6 पढ़िबा कोन ना मटेरियल्स अराउंड अस। तो चलो स्टार्ट करिबा। एथिरे हमें कोन मटेरियल्स विषय सब जानिबा। उपादानं भवेत्सया मूसाया मृत्तिका लोहमेव च। मूसाया माने कौन ना क्रुसिबल माने कौन गोटे एमिति माने बर्तन माने बासन माने ताको तुम जिते भी टेम्परेचर रे गरम कर दियो माने जिते भी तुम हीट दियो किंतु से जो बर्तन टा से मेल्ट हेबनी जिते बेले कि से कौन तुम क्ले आ आयरन द्वारा तैयारी हेची लुहा आ माटी रो मिश्रण रे जो तैयारी हेची तापर भी से मेल्ट हुएनी किंतु ता भीतर जदि तुम किसी मेटल रखिदेव सी मेल्ट हो गरम टेम्परेचर पाई से मटेरियल तरली जाए किंतु से जो आम जो ताको गरम कलु माने जो माने कौन कहबी जो बर्तन रे ताको गरम कलु सी किंतु मेल्ट हुए नाही। तो ये कौन ना मटेरियल भेराइटी को देखई थाए। तो देखो गोटे कोट अछि द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक द क्रूसिबल ए वेसल यूज्ड टू मेल्ट सब्सटेंसेस आर क्ले एंड आयरन। एमिति एक बासन जहाँ को क्रूसिबल कहै जहाँ को बनिया पई क्ले आ आयरन रो मिश्रण दरकार हुए माने मिश्रण रे यूज करा माने बना हेची सेतिरे कोन ना अलका सब्सटेंसेस कोन ना मेल्ट हेई थाए। तो तुम आशा करछि बुझी पारथिबो। नेक्स्ट चलो पढ़िबा 6.1 ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। आमे आम आख पाखरे थिबा ऑब्जेक्ट विषय रे जानिबा। गुलन एंड सीता आर थ्रिल्ड टू गो टू देयर न्यू क्लास आफ्टर द समर ब्रेक। गुलन आउ सीता कोन ना से माने समर ब्रेक परे ताको न्यू क्लास को गले दे एंटर देयर क्लासरूम एंड स्टार्ट टॉकिंग। तो से माने ताको क्लासरूम को एंट्री कला परे कथावार्ता हेले। व्हाट हैव यू ब्रॉट टू स्कूल टुडे आस्क सीता। सीता पचारछि कोन तुमे आज कोन आनिचो स्कूल को। गुलन कहछि लुक आई हैव ए न्यू नोटबुक। गुलन कहछि देख मोर गोटे नोटबुक आनिछि न्यू नोटबुक आनिछि। आई आल्सो सीता कोन कहछि ना आई आल्सो हैव ए न्यू नोटबुक एंड ए पेन। नेक्स्ट आफ्टर सम टाइम किछ समय परे मैडम विद्या ताको जो मैडम विद्या किए ना देयर साइंस टीचर ताको साइंस टीचर मैडम विद्या एंटर कले क्लास को एंड स्टार्ट इंटरेक्टिंग आ कोना कोन स्टार्ट इंटरेक्टिंग विथ द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ देयर अटेंशन टू मेनी थिंग्स दे यूज इन देयर डेली लाइफ। से कोन छात्र छात्री मानक सहित आलोचना आरंभ कले एवं सेमानकर दैनंदिन जीवन में व्यवहार करथवा जिनिस प्रति सांकर दृष्टि आकर्षण कले। सी आस्क हाउ आर दे सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तुम भाबो तुम जो माने डेली यूज करूछो से माने कोन तुए दुजकर सहित समान अछंती कि अलगा अछंती ताको भितर कोन डिफरेंसेस अछि। व्हाट आर देयर शेप्स ताको शेप्स कोन कलर कोन हाउ डज इट फील व्हेन यू टच देम कोन फील करो ताको जते तुम टच करो और सम ऑफ देम हेवियर देन अदर्स कोन किछि कोन हेवियर अछंती आ अन्य गुडा पाखरु। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स जते सब 300 अछि कोथे तयारी ना मेड अप ऑफ सम मटेरियल कोथे ना पेपर वुड क्लॉथ ग्लास मेटल प्लास्टिक क्ले एंड सो ऑन। तो ए सब को नै कि तयारी हेछि। Any substance that is used to create an object is referred to as material। तो कौनसी भी substance जहाँ ऑब्जेक्ट बनया पे हमें यूज करि थाउ ताकू हमें कौन कहि थाउ ना मटेरियल बोली हमें कहि थाउ। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.1 लेट्स us identify। Make a list of objects you see around and also write the names of the materials they are made up of in table 6.1। Identify tables ये तुम table 6.1 identify materials I observe materials they are made up of। एठी हमको मटेरियल आइडेंटिफाई करिवार अछि तुमे को ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करछो ताको एठी लिखिवार अछि आ कोन आ को मटेरियल रे तयारी हेछि ताको ए साइड में लिखिबा। तो एग्जांपल कोन ना पेन कोथुती एठी पेन लिखिबो पेन कोठु तयारी ना पेन होजी तुमरो प्लास्टिक मेटल सेमती सेकंड रे कोन चेयर कोठ तयारी वुड रे ही परिबो मेटल रो तयारी ही परिबो प्लास्टिक रे तयारी ही परिबो आ कोन नोटबुक कोठ तयारी पेपर कार्डबोर्ड सेमती आ कोन ग्लास बोतल कोठु ग्लास रो तयारी। तो तुम ए प्रकार रो किछि एग्जांपल नै परिबो।
Based on everyday observations, one can conclude that objects are made up of various materials. ଯାହା ବି ବସ୍ତୁ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଅଛି ତ ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଟେରିଆଲ୍ସ ସବୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଡୁ ୟୁ ନୋ the earliest pottery found in the Indian subcontinent dates back to 7,000 to 8,000 years in the Ganga plains, Lohur Deva and in Baluchistan, Mehergarh। तो ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ 7,000 8,000 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ସବୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ପଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ, ମାଟିର ବର୍ତ୍ତନ ସବୁ, ମାନେ ମାଟିର ବାସନକୁସନ ଗଙ୍ଗା ପ୍ଲେନ୍ସରେ, ଲୋହରଦେବା ବା ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ମେହେରଗଡ଼ରେ, ତ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବାଉଟ୍ 4000 BC onwards, ସିନ୍ଧୁ ସରସ୍ୱତୀ developed techniques of wheel turned pottery production, pigmentation, application of protective or decorative coats called sleeves of multiple colors, decorative paintings, etc. ଯେତେବେଳେ ମାନେ 4000 BC onwards ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ସରସ୍ୱତୀ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ତେବେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜରେ ପଢ଼ିଥିବ, ମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ମାନେ କୁମ୍ଭାର ମାନେ ଯେଉଁ ବନାନ୍ତି ନା ମାଟିରେ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକି ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ। ମାନେ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ରେ ତାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ତାକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କଲେ, ଅଲଗା ଲେୟାର ବନେଇବାରେ ଲାଗିଲେ, ପେଣ୍ଟିଂ କଲେ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କଲର୍ସ ଆସିଲା, ଡେକୋରେଟିଭ୍ କୋଟ୍ସ ଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସ୍ଲିଭ୍ସ କହୁଥିଲେ। These techniques became further sophisticated during the Sindhu Saraswati, also known as Harappan civilization, 2600 to 1900 BC, with a bright red surface painted with black colored designs displaying geometric patterns and aquatic and terrestrial animals। याको आहुरी बेसी डेभलप केतेबेला कले, केतेबेला आमे कहि परिबा जोटा कि हमरो केते सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन समय हेइतला 2600 टू 1900 BC। सेते कोन हेइतला ना, रेड कलर रो माटी रो बर्तन सब तयारी हेबार लागितला। कोथरे पेंट करथले, पेंटेड विथ ब्लैक कलर डिजाइन रे। आ कोन ना ज्योमेट्रिक पैटर्न सब थिला, एक्वाटिक एंड टेरिस्टोरियल एनिमल सब। The clay used for making pots, ମାନେ କ'ଣ pots ବନେଇଲେ, dishes, bowls ବନେଇଲେ and other items was carefully selected and cleaned, sieved, neat, ମାନେ କ୍ଲିନ୍ କଲେ, ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରୁଥିଲେ, ସିଫ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଛାଣୁଥିଲେ। କ୍ଲିନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମାଟିରେ କ'ଣ ଯଦି କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ରହିଯାଇଥିବ କି କ'ଣ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ନିଡେଡ୍ ମାନେ ନିଡ୍ କରୁଥିଲେ। turned over a wheel and finally baked in kilns. Baked clay is called terracotta। kiln ମାନେ କ'ଣ, ଭଟ୍ଟା, ଯୋଉଠି ସେମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ପକଉଥିଲେ, ମାନେ ତାକୁ ବନଉଥିଲେ ଯୋଉଠି, ତାକୁ କ'ଣ ଟେରାକୋଟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା, pots were used for various purposes from cooking to store କରୁଥିଲେ food grain କୁ, oil, ghee ଏସବୁ। some very large storage jars and other pottery items are exhibited at the National Museum, New Delhi। Next, let us explore materials further। 6.2 ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, how to group materials। activity 6.2, let us group the objects shown in figure 6.1 based on any common property such as shape, color, hardness देखिबा, softness, shine देखिबार अछि, dullness देखिबार अछि, और materials they are made up of। देखो एटी objects around us, ए सब को हमको कोन ना कैटेगरी रे डिवाइड करिवार अछि। देखो फर्स्ट, which property did you use to group the objects in activity 6.2। अच्छा, तो आमे प्रथमे कोन देखिदबा, एठी क्लासिफाई करदबा, माने ग्रुप करदबा, आमे कोटा को ग्रुप रे जाउची। देखो जेमिति कि वुड, काठरू कोन कोन तयारी हेची। देखो काठरू हमर कोन हे परिबो, इ जो तुमरो हां ये हे परिबो ना,
ହେଇପାରିବ। ଇଏ ତୁମର କାଠରୁ ବନା ହେଇଛି। ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ତୁମର କାଠରୁ ବନା ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ କ'ଣ, ଏଇଟା ତୁମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଯିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ କ'ଣ, ପେନ୍ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇଏ ତୁମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଯିବ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଉଡରେ ଇଏ ବି ଯାଇପାରିବ ହେଲା। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ହଁ କି ଚେନ୍ ଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି ବଲ୍ଟା ବି ହେଇପାରିବ ତୁମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ୍ଲେରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, କ୍ଲେ ପଟ୍ ହେଇପାରିବ। କ୍ଲେରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଦୀପ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଟାଲରେ କ'ଣ, ସ୍ପୁନ୍, ଗ୍ଲାସ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାଲା ଗ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ଇଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ଯିବ। ଆଉ ତୁମର କି ଲକ୍, ତାପରେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମର ଗ୍ଲାସ୍ କପ୍ ଯେଉଁ ହବ। ତାପରେ ରବରରେ ତୁମର କ'ଣ ନା ଇରେଜର ରବରରେ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ପେପରରେ କ'ଣ, ନୋଟବୁକ୍, ଷ୍ଟୋନ୍ ଯିବ। ତାପରେ ମାର୍ବଲ ସେତେ ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ହାର୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ ନା କ'ଣ, ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍ପୁନ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ହୋଲ୍ ପଞ୍ଚର, କି ଲକ୍, ଷ୍ଟୋନ୍, ମାର୍ବଲ, ଗ୍ଲାସ୍। ସଫ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ, ଇରେଜର, ବଲ୍, ପେନସିଲ୍। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ତୁମର ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଅବଜେକ୍ଟ କେମିତି, ପେନସିଲ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପେନ୍, ଗ୍ଲାସ୍। ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଅବଜେକ୍ଟରେ ଉଡେନ୍ ରୁଲର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରୁଲର, ବୁକ୍, ନୋଟବୁକ୍। ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ, କି ଚେନ୍ ହେଇପାରିବ, ବଲ୍ ହେଇପାରିବ, ମାର୍ବଲ ହେଇପାରିବ, କ୍ଲେ ଦିଆ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ, ରାଇଟିଂ ଡ୍ରଇଂରେ ପେନସିଲ୍, ପେନ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପେନ୍, ବୁକ୍, ନୋଟବୁକ୍। ଏଇସବୁକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି, ତୁମେ ନିଜେ ଶୁଣିକି ନୋଟ୍ କରିଦେବ। ନେକ୍ସଟ, which property did you use to group the objects in activity 6.2? ମାନେ ତୁମେ 6.2 କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ତୁମେ କେତେଟା ଗ୍ରୁପରେ ଡିଭାଇଡ୍ କଲ ଅବଜେକ୍ଟକୁ। ତ ମାନେ କ'ଣ, ତୁମେ ତାର ହାର୍ଡନେସ୍ ନେଇକି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଥିଲି। ତାପରେ ତାର ସଫ୍ଟନେସ୍ ନେଇକି, ସେପ୍ ନେଇକି, ଆଉ କ'ଣ ୟୁଜେସ୍ ବେସିସରେ ତୁମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିପାରିବ। Did your friends group objects based on similar properties? ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଥିରୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ସେଠି ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବା। What did you learn from this activity? ତୁମେ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? You must have noticed that an object can be made from different materials and some materials can be used to make more than one object. ତ ଯେତେ ବି ଅବଜେକ୍ଟ ତୁମେ ତିଆରି ହେଉଛି ସବୁ ପଛରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲର ହାତ ଅଛି। ଯେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ସ୍କେଲ୍ ହେଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ପେନ୍ ହେଲା, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେ କହୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, the method of arranging the objects into groups is called classification. କ'ଣ ନା the method of arranging the objects into groups, କ'ଣ କହିଲା ତାକୁ, classification. Objects can be classified on the basis of a common property that they have. Similarly, we can classify materials based on certain properties. ଆମେ common property ବେସିସରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥାଉ। ଜିନିଷକୁ ତ ଏଠି କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ, ସେମିତି କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଟେରିଆଲକୁ ବି କ'ଣ ନା ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାଟାଗୋରୀରେ ବାଣ୍ଟି ଥାଉ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା activity 6.3. let us think. Let us think what materials we can use to make a tumbler. Fill the names of the materials in the space provided in figure 6.2. तो figure 6.2 रे material used to make a tumbler. तो ग्लास कोउथु तैयारी परिबो ना प्लास्टिक रु तैयारी परिबो, मेटल लाइक कोन स्टील बा एल्युमिनियम रु तैयारी परिबो, ग्लास काच रु तैयारी परिबो, वुड माने वुड रु तो कम यूज हुए ना, वुड रु भी तैयारी हे परिबो। नेक्स्ट, would it be a good idea to use paper like materials for making cooking utensils? ରୋଷେଇ ପତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ କାଗଜ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ ହେବ କି? Why cannot a tumbler made of cloth be used for storing water? ତ ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ଟମ୍ବଲର କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ପଚାରିଛି। The materials
that are required to make a tumbler should be capable of holding water। ତ ଯାହା ବି ମେଟେରିଆଲ ହଉ ସେ କ'ଣ ନା ପାଣିକୁ ଯେମିତି ହୋଲ୍ଡ କରିପାରେ, ତ ପାଣିକୁ ସେମିତି ସେ ଧରିକି ରଖିବ, ସେମିତି ଆମେ ବନେଇବାର ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। we decide which material should be used for making an object। ତ ସେଇ ମେଟେରିଆଲର ପ୍ରପର୍ଟି କ'ଣ, ସେ କେମିତି ମାନେ ରିଆକ୍ଟ କରିବ, କୋଉ ପର୍ପସରେ ଆମେ ତାକୁ ବନଉଛୁ, ତ ସେଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରିଥାଏ। ତ ଆମେ କୋଉ ମାନେ କ'ଣ ମେଟେରିଆଲ ୟୁଜ୍ କରିବା କିଛି ଜିନିଷକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ। we may use different materials for making different parts of an object। example କ'ଣ, a pen may be made up of different materials like plastic, metal and ink। next देखो ये क्वेश्चन बजाଉଛି why are different materials used for making balls for various sports। ये कौन बजाଉଛି ना, can a cricket ball be used to play tennis। ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ପାଇଁ ବଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପଚାରୁଛି। ଇଏ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ନା, ଟେନିସ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ କି, ଏମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ activity 6.4 let us explore figure 6.3। ये है तुम्हारा figure 6.3 different types of balls used for various purposes। illustrate a variety of balls that are of the same size but made up of different materials। देखो तीनटा साइज रो बॉल दिया है बट तैयारी है अलग अलग materials रे। take each ball and drop it from a fixed height। तो या गोटे फिक्स हाइट से नहीं ଯିବାର ଅଛି, ତାପରେ ତାକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଏ ହେଲା ଟେନିସ୍ ବଲ୍, ଏ ହେଲା ତମର କ୍ରିକେଟ ବଲ୍, ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯୋଉ ବଲ୍। ନୋଟ୍ ଦ ହାଇଟ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ବଲ୍ ବାଉନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଟେବୁଲ 6.2। ତ ସେଇଠି ବଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ବାଉନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିକି କେତେ ଟେବୁଲ 6.2 ରେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ବଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଚିଭ୍ସ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ବାଉନ୍ସ। କୋଉ ବଲ୍ଟା ବେଶୀ ମାନେ କ'ଣ ହାଏଷ୍ଟ ବାଉନ୍ସ ଦଉଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। देखो ये तुम्हारा बॉल लिखा है बाउंसिंग लेवल ऑफ द बॉल। बॉल दिया सब टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, हैंड एक्सरसाइज बॉल, एनी अदर बॉल भी तुम दे पार। बाउंस मतलब हाइट मीडियम लो लिख सॉरी हाई मीडियम लो लिख। तो तुम टेनिस बॉलटा कौन ना हाई बाउंस हम, क्रिकेट बॉलटा टी मीडियम बाउंस हम, हैंड एक्सरसाइज बॉलटा माने कौन हैंड एक्सरसाइज बॉलटा एत बाउंस हेनी। एनी अदर तुम एग्जांपल गोटे नहीं पार। तापर नेक्स्ट तुम कौन आसला, डिस्कस इन क्लास अदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्पोर्ट बॉल्स, तार साइज सच एज साइज, कलर केमिति, टेक्सचर केमिति एंड हाउ हाई दे बाउंस एंड अंडरस्टैंड व्हाई बॉल्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। तो डिस्कस करिबार अछि क्लास रे कोन ना प्रॉपर्टीज ऑफ बॉल्स, बॉल्स मानकर प्रॉपर्टीज माने स्पोर्ट बॉल आ कोन तार साइज, कलर, टेक्सचर कोन टेक्सचर आ हाउ हाई दे केते बाउंस करिवो किए आउ कोन ना आ बुझिबार अछि कोन ना कहीं बॉल गुड़ाक माने कौन प्रत्येक अलग अलग खेल अलग अलग बॉल यूज होता है, जमी कौन टेनिस अलग होता है, क्रिकेट अलग होता है। तो ऑब्जर्व फिगर 6.4 एंड ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इन एज मेनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल। तो ये ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट मान ग्रुपिंग कराई। You might have grouped these objects according to their shapes or by their color or materials they are made up of। We have learned that materials may be classified on the basis of their properties। आम कौन पढ़ी ना materials कौन ना classify होता है basis of their properties। For example, in the kitchen रे we usually store things in such a manner where similar utensils are placed together। Similarly, a grocer usually keeps all types of spices in one corner, pulses and grains in another corner। जमती आम ग्रोसरी देखीचु कौन ना जो स्पाइसेस अच्छी गोटे कर्नर थाए, पल्सेस एंड आउ ग्रेन्स कौन ना अदर कर्नर थाए। यू मे ऑल्सो विजिट एनी केमिस्ट शॉप, जो तुम केमिस्ट शॉप को जाइए देखी एंड इनक्वायर अबाउट हाउ मेडिसिन्स आर अरेंज्ड। तुम्हें कौन ना
ତୁମେ କୌଣସି ମାନେ କ'ଣ କେମିଷ୍ଟ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ମେଡ଼ିସିନ୍ସ କେମିତି ରଖାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମାନେ କ'ଣ କେମିତି ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ରଖାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେନ୍ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ଇଏ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସେୟାର କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।